अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल पर अदालती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कहना है कि रूसी सरकारी वफ़द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा। आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका एजेंडे पर काम की ज़रूरत है। एहसन इकबाल का कहना है कि सार्क ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूस और यूक्रेन की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि बेसहारा बच्चों की मदद का टास्क दरअसल इंसानियत हमदर्दी का बेहतरीन नमूना है। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना माशरती अलमिया है। लोक विरसा मेला शकरपड़िया में पुरवकार और रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती था। मेले में तमाम सूबों गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने शिरकत की। फीड की किल्लत, मुर्गी अंडों की सप्लाई बंद हो सकती है। पोल्ट्री मालिकान का कहना है कि पोल्ट्री की लगभग 50% से ज़ायद सनत इस वक्त बंद हो चुकी है। मुल्क में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के मामले का खुद नोटिस ले लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के मामले का खुद नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर अदालती कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ के कत्ल का खुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी खारजा, DGIB, DGFIA को आज ही तलब कर लिया है। केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस में खुद नोटिस की समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के वाक़े के बाद से सुप्रीम कोर्ट का इंसानी हुकूक सेल मामले की तहकीकात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुल्क भर में सहाफ़ियों और आवाम में अरशद शरीफ के कत्ल पर शदीद तशवीश और गम गुस्सा था। मुल्क भर के आवाम की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े पर कीनिया के सदर से बात की थी। आज़ादी इजहार राय हर मुआशरे के लिए आम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी भी की है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस हमें सस्ते नरखों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس ہمیں سستے نرخوں پر پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل فراہم کرے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کے روس کے ساتھ خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل کے معاہدے ہو گئے۔ روس رعایتی نرخوں پر پاکستان کو خام تیل دے گا۔ روس کے نئے کارخانوں سے LNG کے معاہدے کریں گے۔ روسی سرکاری وفد جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ معیشت چلے گی تو ملک آگے چلے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترقی کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا، عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ روس کا دورہ کامیاب رہا۔ روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ کہ ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا، گزشتہ برس دنیا گرین انرجی کی طرف گئی۔ دنیا نے ایسے میں LNG کا بڑا حصہ خرید لیا۔ روس کے پاس ابھی LNG موجود نہیں ہے، لیکن روس میں نجی کمپنیوں سے LNG کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ روس کے سرکاری LNG کارخانوں سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ LNG درکار ہے۔ ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8 سے 10% اضافہ کرنا ہوگا۔ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں انرجی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا آپ نے ترقی کے سب دروازے بند کر دیے تھے؟ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ترقی اور توانائی چاہیے۔ اگر ہمیں ہر سال 5 سے 6% ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8 سے 10% اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے تک گیس گھروں میں آنی چاہیے۔ اور ایک سلیقے سے 5, 6, 7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا۔ معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی۔ اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں، جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں یہ امیدیں لے کر؟ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ایران سے جلد بات چیت شروع کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قید میں آ جائے اور پابندیاں لگ جائیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ معاشی بحالی ایک طویل مدتی ایجنڈا ہے۔ خطے کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مشترکہ ایجنڈے پر کام کی ضرورت ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات و خصوصی اقدامات پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو قرضوں پر ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے غریب ترین اضلاع کے لیے 40 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ وزارت ترقی و منصوبہ بندی میں SDGs یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات 46.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ سیلاب کے باعث غربت میں 3.7% سے 4% اضافہ ہوا۔ 84 لاکھ سے 91 لاکھ افراد غربت کا شکار ہوئے۔ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی۔ 25 غریب ترین اضلاع میں سے بھی 19 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے۔ فرینڈز آف پاکستان کانفرنس 10 جنوری کو منعقد کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو ادارہ برائے پائیدار ترقی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب کے بعد کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ تمام سارک ملکوں کو بہتر معیار زندگی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سارک ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیاں روس اور یوکرین کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ معاشی بحالی ایک طویل مدتی ایجنڈا ہے۔ خطے کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے مشترکہ ایجنڈے پر کام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ اور توازن ادائیگی کے بحران کا سامنا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو قرضوں پر ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے غریب ترین اضلاع کے لیے 40 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ وزارت ترقی و منصوبہ بندی میں SDGs یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سماجی تحفظ کے پروگراموں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گرین ہاؤس گیسز میں خطے کا حصہ بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا دنیا کا ایک پسماندہ خطہ ہے۔ 6 سال سے ہم سارک سمٹ کے انعقاد کا فیصلہ ہی نہیں۔ ہمیں آپس میں جنگ کے بجائے غربت، بے روزگاری، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ کی ضرورت ہے۔ Such disruptions have severely challenged and the human development gains achieved so far by countries, including countries in South and Southwest Asia region. I said it at the High-Level Political Forum 2022 in New York, where we presented VNR 2022, that we are facing far more severe problem than COVID after Russia-Ukraine war. Supply chains are disrupted.
वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने चेयरपर्सन सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मुलाकात की। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने चेयरपर्सन सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। चेयरपर्सन सारा अहमद ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड पेश किया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का आलमी अवार्ड के लिए टॉप 10 अफराद में मुंतखब होने पर इजहार मुसरत करते हुए कहा कि बेसहारा बच्चों की मदद का टास्क दरअसल इंसानियत हमदर्दी का बेहतरीन नमूना है। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना मौशरती अलमिया है। ऐसे अनासिर का किला कमा करेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाकर मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। शहरी बच्चों को भीख या खैरात ना देकर हौसला शिकनी करें। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुस्तकबिल में भी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात की फराहमी का आदा किया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सपोर्ट करने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करती हूँ। चेयरपर्सन सारा अहमद ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मज़ीद फाल और बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए चेयरपर्सन सारा अहमद और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान का 10 रोज़ा सालाना लोक मेला इतवार को लोक विरसा में रंगारंग अवार्ड्स की तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोक विरसा मेला शकरपड़िया में एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान का 10 रोज़ा सालाना लोक मेला इतवार को यहाँ लोक विरसे में रंगारंग अवार्ड्स की तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेले ने जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को पाकिस्तान के सकाफती विरसे के खूबसूरत रंगों से महसूस किया, जबकि इख्तितामी तकरीब के दौरान तश्कील दी गई कौमी ज्यूरी की सिफारिशात पर मुस्तनिद फनकारों और लोक फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया। फेस्टिवल का बुनियादी फोकस सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती पर था, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में मतनू बिरादरियों के लोगों के किरदार को उजागर किया गया। फूड कोर्ट, लोक म्यूजिकल थिएटर और फ़नून लतीफ़ा की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान के कोने कोने से रवायती विरसे, पाकिस्तान की रिवायती दस्तकारी की मुतहरिक तख्लीकी सलाहियतों को मनाने और देही लोक कारीगरों को कौमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए मेले का हिस्सा है। इस मेले में मुल्क भर से 500 के करीब माहिर कारीगरों, लोक फनकारों और लोक मौसीकारों ने शिरकत की। मेले में तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शिरकत की। सूबाई और इलाकाई पेविलियंस ने त्यौहार के दौरान लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाया। इन पेविलियन से अपने अपने सूबों या इलाकों की मकामी सकाफत, फ़नून, दस्तकारी, लोक मौसीकी, लोक खानों और लोक दस्तकारियों को पेश किया। हर सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी मेले के दौरान खुसूसी म्यूजिकल शाम का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोक विरसा मेला कौम के दरमियान सूबाई यकजहती, मजहबी हमांगी, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर एक नौजवान वक्कास सूमरों का कहना था, पूरे पाकिस्तान की जो सकाफतें हैं जैसे कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और काफ़ी सारे लोग इधर आए हुए हैं। हमें पता चलता है कि इनका रहन सहन कैसा है, ये क्या खाते पीते हैं, इनकी ड्रेसिंग क्या होती है, इनका म्यूज़िक कल्चर, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। इधर लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छा एंजॉय माहौल बना हुआ है यहाँ पे। एक और नौजवान का कहना था कि इस मेले का जो बेसिक मकसद है वो है कि आर्टिज़न और आर्टिस्ट की प्रमोशन। तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा इक़दाम है, और ख़ासकर कल्चर हेरिटेज और लोक विरसा का, जिसमें वो चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान को मदऊ किया जाता है, जहाँ पे चारों सूबों की सकाफ़त गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आप एक छत के नीचे देखते हैं। पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में एक माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पोल्ट्री मालकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में एक माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। पोल्ट्री मालकान का कहना था कि सोयाबीन और कैनोला पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाला अहम जुज़ है। इस वक्त पोर्ट पर 6 लाख टन से ज़ायद सोयाबीन मौजूद है, जो क्लियर नहीं किया जा रहा, जबकि पोल्ट्री मालकान ने सोयाबीन की दरामद के सिलसिले में
درآمد کنندگان کو 44 کروڑ ڈالر سے زائد کی ادائیگیاں بھی کر دی ہیں۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین چودھری اشرف، سابق چیئرمین غلام خالق، سندھ بلوچستان زون کے چیئرمین سلیم بلوچ اور دیگر نے گزشتہ روز کراچی پریس کلب میں ہنگامی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کراچی پورٹ پر رکے ہوئے سویابین کنٹینرز کی کلیئرنس نہ ہونے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزارت غذائی تحفظ اور دیگر وزارتوں کے سویابین کے درآمد کنندگان سے جو بھی معاملات ہیں انہیں فوری طور پر طے کیا جائے اور بندرگاہ پر موجود سویابین کی کلیئرنس کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ ملک بھر میں پولٹری صنعت کو فوری طور پر فیڈ کی فراہمی بحال کی جا سکے۔ اس وقت ملک بھر میں پولٹری مالکان یومیہ 38 لاکھ مرغیاں اور 3.5 کروڑ انڈے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر پولٹری کی صنعت کے لیے فوری طور پر فیڈ کی فراہمی کا معاملہ طے نہ کیا گیا تو 1 ماہ کے اندر ملک بھر میں مرغی اور انڈوں کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن روزانہ کی بنیاد پہ 38 سے 40 لاکھ مرغی مارکیٹ میں دے رہی ہے اور 3.5 کروڑ انڈا ڈیلی کے حساب سے آ رہا ہے۔ یہ سب سے سستی پروٹین ہے جو ہم مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہو گئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس وقت ملک بھر میں پولٹری مالکان یومیہ 38 لاکھ مرغیاں اور 3.5 کروڑ انڈے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر پولٹری کی صنعت کے لیے فوری طور پر فیڈ کی فراہمی کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو 1 ماہ کے اندر ملک میں مرغی اور انڈوں کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے اور اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہوئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ ادارہ ہمارے اس ایشو کو سیریس لیا جائے اور ہماری مدد کی جائے، ادروائز پولٹری سے وابستہ 20 لاکھ لوگ اور اس 20 لاکھ فیملیاں بے روزگاری کی طرف جائیں گی یا تنگ دستی کی طرف جائیں گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔